Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pinnacle Translation with me, Alam Jati. In this occasion, we are going to talk about new topics. It is about job occupation, or we will describing our job in English. How do you answer those questions on the slide? Where do you work? What is your job? What kind of company do you work for? Jadi apa pekerjaanmu? Kerja di mana kamu? Di perusahaan apa kamu? Can you answer those questions? Nah, today we are going to talk about this, about how to describe our job or our occupation. Nah, several expressions that we usually use when we describe our job is I am blah blah blah. So the blah blah blah, it can be filled with your profession. Misalnya I'm a teacher, I'm a lecturer, I'm a doctor, or the other profession. And the next, I work in. Itu bisa diisi dengan bla bla blanya. Setelah itu bisa diisi dengan field atau ranahnya di mana. For example, I work in finance, I work in marketing, or bisa juga diisi dengan place or department where you work. Misalnya, I work in English department, I work in a Islamic school, or I work in the other place. Or kamu bisa isi ini dengan tempat ataupun juga departmentnya, department perusahaannya apa. And then I work for plus company. Ini perusahaannya apa atau di mana tempatnya, lembaganya apa. For example, I work for Universitas Muhammadiyah Surakarta, or the other, I work for a law firm, or the others. Nah, gimana? Bisa ya sampai sini? Jika kalian masih bingung, kalian bisa pause dan juga putar kembali penjelasan tadi ya. If you have any question, comment down below. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, pastikan kalian paham dengan penjelasannya tadi, oke? Next, look at the table. I have several vocabularies about job, beberapa vocab tentang pekerjaan. Yang pertama ada job, nama-namanya, terus what they do, yang mereka lakukan apa, pekerjaannya gimana, detailnya, kemudian where do they work, di mana mereka bekerja. For example, accountant. Jadi kerjaannya accountant ngapain? Look after the finance in organization. Jadi memeriksa keuangan di suatu organisasi. Kemudian di mana mereka bekerja? Where do they work? They work in an office, atau mereka bekerja di suatu perusahaan, suatu kantor. And the next, bakers. What they do, pastinya membuat kue ya, bake a bread. Where do they work? Di mana mereka bekerja? Biasanya di bakery. They work in a bakery. Selanjutnya ada barber, ada barberman atau barberwoman, barman, and barwoman, butchers, dan lain sebagainya. You can read in the table, you can skip the video and read the slide. Di situ ada penjelasannya mereka kerja di mana, nama pekerjaannya apa, dan juga detail pekerjaannya gimana. Jadi kalau misalnya kalian mengajarkan tentang how to describing a job, pertama-tama kalian harus menjelaskan atau memancing your student to talk about kind of profession atau beberapa jenis profesi, kayak merefresh their memory. Jadi kerjaan itu ada apa aja, terus mereka bekerja di apa. You can also use a game, misalnya kalian pakai flashcard, terus you write the profession and you divide the class into several groups. Kalian bagi kelasnya menjadi beberapa grup, kemudian choose
the lead of the group and give the flashcard, and the clue is the profession. So the leader should atau must describe about the profession that they get. Misalnya mereka dapatnya tadi baker, so they should give a clue. For example, I work in a bakery, I make a bread. Nah, jadi nanti the other member menebak, guessing, siapa itu, profesi apa itu, misalnya kayak gitu. You can use this game for teaching this kind of profession, atau membantu mereka untuk reminding what kind of profession. Selanjutnya, question related to job. Ada beberapa pertanyaan yang biasanya kita dapatkan atau akan kita tanyakan ketika kita menanyakan pekerjaan. Yang pertama, role-nya dulu. Rule atau aturan umum penggunaan WH question. Yang pertama adalah question word-nya, bisa pakai why, what, why, how, 5W1H itu tadi. And then pakai auxiliary verb. Auxiliary, yang pertama ada do, does, did, atau to be bisa juga. And then subject atau plus verb yang aturan keduanya. For example, what is your father occupation, atau what is your father job. Artinya sama, apa pekerjaan ayahmu? My father is a doctor, misalnya. Ayahku adalah seorang dokter. Kemudian role yang kedua tadi, question word, WH question tadi, plus auxiliary verb, pakai do, does, atau did, kemudian pakai subject, baru ditambah dengan verb. For example, where do you work, atau di mana kalian bekerja? Berarti jawabannya akan seperti ini. Expressionnya I work bla bla bla, atau I work in bla bla, I work for bla bla. Kayak yang kita jelaskan tadi di slide pertama. Masih ingat ya? Jadi jawabannya akan I work in an Islamic school, atau I work for a government office. Aku bekerja di kantor pemerintahan, atau aku bekerja di sekolah Islam. Kemudian, how many days a week do you work? Jadi berapa hari dalam seminggu kamu kerja? Jawabannya akan I work bla 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 dalam seminggu, misalnya kayak gitu bisa juga. I work every day except Sunday. Jadi aku bekerja setiap hari kecuali di hari Minggu. Selanjutnya, what job do you want to have in 5 years? Nah, ini biasanya bakal ditanyain juga waktu kalian having a job interview. Kalau kalian interview dalam mencari pekerjaan juga biasanya ada pertanyaan ini. Jadi, apa rencanamu 5 tahun ke depan? Atau apa pekerjaan impianmu 5 tahun ke depan? Gitu. Ini pertanyaan beasiswa juga ada yang bertanya tentang kayak gini. Your future career, about your future career. Jadi jawabannya akan seperti ini. I want to run my own company. Jadi dia mau menjalankan perusahaannya sendiri. Atau I want to be a doctor. I want to be a health consultant. Atau I want to be a business consultant. Dan lain profesi. Dan profesi lainnya maksudnya. Selanjutnya, what time do you start and finish your work? Jadi jam berapa tuh kamu mulai kerja dan selesai kerja? Jawabannya akan seperti ini. I start working at, isi jam berapa, kemudian and finish at bla bla bla. Jadi aku bekerja jam segini dan selesai jam segini. Misalnya I working at 7 and finish at 3 p.m. Jadi aku kerja jam 7 nih, jam 7 pagi, kemudian selesainya jam 3 sore. Nah, that's all about a common question yang biasanya kita pakai, that we use or we ask to someone, atau kita biasanya tanyakan ke seseorang. Nah, the last nih, I have an exercise. You fill in the blank. You look at the dialogue on the slide antara Mark dan juga Victor. Nah, di situ kalian isi titik-titiknya, and you can write the answer on the kolom komentar.
Nah, gimana tentang describing our job atau describing job or occupation? Gampang kan? Penjelasan tadi tentang materi kita hari ini. Do you have any question? If you have any question, comment down below and don't forget thumbs up and also share this video because sharing it means caring. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.